डिजाइन देखुन कितने बढ़िया अछि जे कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन मस्त लाग पूरा सब सिंगल पीस ही अवेलेबल अछि हाई क्वालिटी वाला जेंटा नबा कोठीर डिजाइन यूनिक पैटर्न नवा डिजाइन रे पूरा आसी जाउछि काम फिनिशिंग कपड़ा भी पूरा फाइन क्वालिटी रो आसबा बहुत बढ़िया लागसे देखो मांडिंग कलेक्शन रहसे स्टॉक आउट ही जाइथिसे 4800 रे माछ बॉर्डर ब्लाउज पीस वर्क आसन एटा गुटे शाइनिंग कलर रे स्टॉक आउट ही जाइतला एटा फिर रिस्टॉक हेचे जे भी पिनबे बढ़िया लागबे देख बिहागर हो बड़ू घर हो कि भात खानी जहां लगे भी आपण माने एटा देबे बेला साड़ी माने बढ़िया रहबा। हेलो फ्रेंड्स इटा में आसी छु वैष्णवी हैंडलूम के जो हेडजेम असमले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन आज हमें देखुन फिर थरे बिहागरिया कलेक्शन माने नै कि आसी छु कम रेंज रो नै कि मीडियम रेंज तक आ किछि खास कलेक्शन अछि आज वीडियो रे तो वीडियो के फर्स्ट टू लास्ट तक देखुन जे काना माने स्पेशल कलेक्शन अछि सेटा जानि पारबे। आउथरे मैं एड्रेस टा कहि दउछा संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा हमर समलेश्वरी मंदिर संबलपुर समलेश्वरी मंदिर पाके आसी के आपण कॉल करतले भी हबा जन माने भी जदी देखि छन कुष्टापड़ा भीतर के आसी गले सुमन मेहर हैंडलूम बोर्ड भी हमर लागी छे आ जन माने ऑनलाइन ऑर्डर करू छन वीडियो देखुन आपण मन को वीडियो रे जेंडा पसंद लागबा स्क्रीनशॉट नेबे स्क्रीन रे जेन नंबर शो होचे सेटा व्हाट्सएप नंबर है सेथरे आपण पठाबे जदी अवेलेबल थिबा स्टॉक रे थिबा साड़ी आपण माने मगे पारबे हमर सब बेला हम वीडियो रे कहू छु कि हमर कैश ऑन डिलीवरी नाइ न प्रीपेड ही हबा अब ओडिसा भितर 50 टका शिपिंग चार्जेस लागबा आउट ऑफ ओडिसा हला 100 रुपए शिपिंग चार्जेस लागबा तो जे स्टार्ट करी के देखुन साड़ी कलेक्शन देखामा एटा आसबा 700 रु सर कलर ऑप्शन माने भी आसी जबा गुटे गुटे पीस सिंगल पीस देखे दामा आ देखुन एटा आसबा 700 रु 700 टंका रो एटा स्टार्ट ही जाउ एटा 700 रु आसबा लंबा चौड़ा बढ़िया आसबा 12 हाथ ऊपर आसबा एटा आसबा बुटी वाला डिजाइन रे एटा आसबा 900 रे 900 टंका रे एटा आचे एटा देखो एटा फुल बॉडी टा देखो फुल बॉडी एटा भी कलर ऑप्शन माने आसी जिबा जहा के दरकार अपन माने कलर चार्ट मांगले मिली जिबा एटा उटे एम्ब्रॉयडरी वाला एटा आसबा 1000 रे एटा 1000 टंका रे फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि साड़ी भी लंबा चौड़ा भी बढ़िया आसबा पूरा बॉडी रे अंता अछि वर्क टा आ इतार प्राइस टा 1000 टंका इतार भी कलर ऑप्शन मिली इतार भी कलर ऑप्शन मिली जिबा इटा आसी गला देखोन गोल्डन येलो कलर रे आसी होची आ बॉर्डर भी इटा शाइनिंग बॉर्डर रहउची बॉर्डर भी शाइनिंग बॉर्डर एटा आसबा 1200 रे 1200 टंका रे 1200 रे इतार भी देखोन कलर ऑप्शन माने आसी जिबा फुल बॉडी टा देखोन 1200 जहा के जेंडा दरकार थिबा आपण माने इतार जदी स्क्रीनशॉट नै कि पठाबे कि 1200 रे इतार कलर ऑप्शन दउन बेले हमें दे दमा लेकिन टिके वेट करबे कहले जे देखुन घर में भीड़ रहउचे कस्टमर रहउछन तो रिप्लाई दवा लगे टिके लेट हवा लेकिन रिप्लाई रात तक हेले दमु फोटो माने पठे दवा इतार भी कलर ऑप्शन माने आसी जिबा तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन देखो ई कलेक्शन माने सबो इटा व्यवहार देवाली बिहागरिया व्यवहार देवाली बिहागर हो बड़ू घर हो कि भात खानी जहां लगे भी आपण माने इटा देबे बेला साड़ी माने बढ़िया रहबा लंबा चौड़ा भी बढ़िया सान नै पड़े साड़ी आइता प्राइस काना रहउछ इटा आसबा 1300 रे 1300 टंका रे इटा आपण मान को मिली जिबा देखो या मेरून रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन अछि इतार भी कलर माने आसी जायसी डिजाइन रो एटा उडे आसीला एटा छोट छोट सपटा अछि फुल बॉडी सपटा रे देखो एटा आसबा 1200 रे आंचल डाइटा देखो आंचल टा भी सपटा रे एटा फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा 1200 आसबा देखो 1200 टंका रे आपण मानकू ई कलेक्शन टा मिली जाउछ देखो इतार भी देखो कलर ऑप्शन माने आइसी एटा उडा आसबा देखो एटा ब्लाउज पीस वाला आइसी एटा ब्लाउज पीस वाला माछो बॉर्डर रे आसी जाउछ एटा ब्लाउज पीस आसबा एटा आंचल एटा ब्लाउज पीस है फुल बॉडी रे ही पूरा अंता बुटी बुटी अंता आसबा डिजाइन टा एम्ब्रॉयडरी वर्क एटा प्राइस आसबा 1400 रे 1400 टंका रे आपण मानकू इटा मिली जाउछ इतार भी कलर ऑप्शन केतेना मिली इतार भी चारटा कलर आइसी पतंगी साड़ी एटा आंचल आसबा फुल बॉडी रे अंता काम आसबा इतार भी देखुन कलर ऑप्शन माने आइसी पूरा देखुन तार बंडल अछि तार बंडल अछि आपण माने कहबे तार कलर ऑप्शन माने पठे दमा 1400 रे आसबा सेटा एटा 1400 टंका रे 1400 रे आसबा तार बाद देखुन गंगा जमुना एटा तो भी बहुत लोग पसंद करछन बहुत लोग डिमांड भी करूछन कि गंगा जमुना रे देखुन बोली एटा आसीला देखुन आंचल टाइटा देखुन बहुत लोग को डिमांड थिला हमर पाखे कलेक्शन नाइ थिला माने स्टॉक आउट हे जेथिला एटा फिर रिस्टॉक हेचे तो जाके भी जेंडा पसंद लागु छ आपण माने संग संग ऑर्डर करि पारबे आइता प्राइस काला रहउ छ एटा आसबा सेम 1800 टंका 1800 देखुन तार कलर भी आसी जबा देखुन एटा रेड रे आसी जाउ छ देखुन एटा रेड कलर आसबा एटा चेक चेक अछि देखुन चेक चेक अछि देखुन तार मेहंदी कलर गुटे एटा आसबा एटा गुटे मेहंदी कलर रे आसी जाउ छ एटा गुटे देखुन शाइनिंग कलर रे देखो येलो कलर लागबा स्क्रीनशॉट नेबे तार देखुन व्हाइट मोठा कलर भी आसी जिबा व्हाइट मोठा भी आसी जाउ मोठाटा एटा स्कूल यूनिफॉर्म लागि ना सब स्कूल लागि भी एटा नै पारबे तार भाईटा धड़ी सपटा डिजाइन रे देखुन आंचल एटा आंचलटा आ ओइटा
ফুল বডিটা ফুল দেখুন বডিটা আর এটা বডি পুরো প্লেন রয়েছে আর এটা ধড়িরে সবটা ডিজাইন রହୁଛି এটা বি আসবা 1800 রে এটা ବି 1800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন আর তার ବି কলর অপশন বহুত এটার আছে বি কলর অপশন আইছি দেখুন এবে মাত্র দেখুন পিঙ্ক কলর পিঙ্ক রে এটা বি দেখুন Primary স্কুল school লাগি লাগি। হ্যাঁ এটা হাই স্কুল লাগি হুম नहीं पारबे इटा गुडे देखुन ग्रे कलर रे अच्छे लाइट कलर स्काई कलर टाइप रे आ गुटे मेहंदी कलर पांचटा कलर एबे अवेलेबल अच्छे ता দেখুন যাহা কি যেটা ভালো আছে টিকে খালি জলদি জলদি বুকিং করুন নেক্সট কালেকশন এটা আসিগলা দেখুন পার্পল ଗୋଟେ কলর রে पर्पल और व्हाइट कॉम्बिनेशन रे হুম। आ देखुन আর তার আঁচলটা আমি ফার্স্ট দেখিদা মানে आ দেখুন देखुन এটা अच्छा আঁচলটা পার্পল কলর রে আছে না इटा बे दवा लागी बढ़िया रहसी कि पिन भी डेली यूज लागी भी बढ़िया रहबे पूरा सॉफ्ट कपड़ा आसबा आ देखुन আর তার প্রাইস इटा भी आसबा से 1800 रे সেম 1800 টঙ্কা 1800 রে इतार भी देखुन कलर ऑप्शन माने बहुत कलर ऑप्शन माने आइसी হুম आ देखुन এটা কলর অপশন রে আছে इटा सब तार कलर ऑप्शन रे आसबा देखुन এটা সেম 1800 টঙ্কা सेम 1800 রে দেখুন যেটা নেবে এটা 1800 টঙ্কাରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ସବୁ Colour କଲର ମାନେ ଅପସନ ରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଇଟ ରେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ এটা ଆସିଲା ବ୍ଲୁ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ ସବୁ କଲର ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ ମିଳିବା এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন এটা ডিপ ব্লু কলর রে ଅଛି इटा দেখুন। डीप ब्लू कलर रे आसबा इटा देखुन मेहंदी कलर रे आसबा মেহেন্দি হোয়াইট রে আসি যাଉଛି এটা जेनटा भी पसंद लागबा इटा देखुन बोतल ग्रीन कलर रे अच्छे হুম जेनटा भी आपण मानकु पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे হুম तार देखुन व्हाइट ब्लैक रे भी आसी जिबा এটা আসি যাଉଛି 1800 টঙ্কা 1800 রে आसबा इटा এটা ଗୋଟେ কলর অপশন येलो मेरून रे হুম सेम 1800 রে आसबा নেক্সট কালেকশন তারপর দেখুন এটা थान साड़ी पेपर बॉर्डर रे থান শাড়ি এটা ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ আসি যাইଛି দেখুন ই কলর কম্বিনেসন ଆପଣ ମାନେ নাই ଦେଖିଥିବେ আর তার প্রাইস কানা আছে इटा आसबा 1900 रे 1900 ଟଙ୍କାରେ দেখুন আসি तार भी देखुन बहुत कलर ऑप्शन माने आसी जाइछे सेम डिजाइन ऊपर कलर इटा काने हसे आपण माने देखुन पुन्ना वीडियो रो इटा आपण स्क्रीनशॉट माने पठौछन इतार सबु बेले कलर माने चेंज होतिसी हम्म। तो आपण माने स्क्रीनशॉट सब बेले पाई नै पारन जेंटा जदी अवेलेबल थिबा बेले हमें पठे दमो ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରୁନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖୁନ୍ ସେଲ୍ କାହିଁ କି ଇ ଶାଢୀ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି କମ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଠି ସବୁ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ सबुर डिजाइन चेंज हेछे आपण माने इटा वीडियो रे जदी देखिथिबे माने जदी 2 डेज माने 2 हफ्ता रो जदी मागुछन फोटो बेले इटा स्टॉक रे नाही थाए कहला जे इतार सबु बेले माने चेंज होतुसी कलर माने सेम कलर नाही थाए এই প্যাটার্ন রে আসিবা বাকি हे पैटर्न रे colour आसी अलगा। कलर अलगा এই তার প্রাইসটা সেম 1900 ଟଙ୍କା 1900 आसबा যেটা নেবে 1900 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖ এটা মঠা কলর টাইপ রে মঠারে অরেঞ্জ র কম্বিনেশন আছে मठारे ऑरेंज रो कॉम्बिनेशन इटा आसबा 2000 रे এটা 2000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି এটা বর্ডর वाला ডিজাইন इटा बॉर्डर वाला डिजाइन अछि इतार भी देखुन केतेटा कलर ऑप्शन आसी जिबा 2000 रे দেখুন देखुन 2000 जहाकी जेंटा पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे হুম ए देखुन এটা যেটা নেবে 2000 ଟଙ୍କା 2000 आसबा इटा 2000 রে কেতে সারা কলর অপশন রে আসি যাଉଛି দেখুন কলর অপশন ডিজাইন মানে भी চেঞ্জ হচ্ছে डिजाइन माने भी टिके टिके बॉडी रा चेंज हेसी হুম ए देखुन এটা শাইনিং কলর রে আসি যাଉଛି शाइनिंग সেম कलर 2000 ଟଙ୍କା सेम 2000 হুম এটা ଗୋଟେ ବି 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ इटा गुटे भी देखुन ग्रे कलर रे ए देखुन इटा 2000 2000 ଟଙ୍କାରେ देखुन इटा गुटे शाइनिंग पिंक रे ग्रीन कलर बॉर्डर आसबा इतार हंता आहुरी भी कलेक्शन माने अछि বাট এটা ଗୋଟେ ଆସିଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର ডিজাইন রে सबटा डिजाइन रे হুম এটা इटा বড় आसबा ডিজাইন देखुन 2400 रे 2400 ଟଙ୍କାରେ এটা আঁচল देखुन इटा गुटे आसबा देखुन इटा आंचल अछि इटा फुल बॉडी আর তার প্রাইসটা इटा देखुन 2200 रे आसबा 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা ମିଳିବା এটা বর্ডর রে ବି ডিজাইন আছে না প্লেন बॉर्डर বর্ডর भी डिजाइन अछि হুম इतार भी देखुन 3-4टा कलर आसबा এটা 2200 ଟଙ୍କାରେ इटा আসি 2200 যাଉଛି आसबा এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা দেবা maroon গালি colour বଢିয়া ରେ। ଅଛି হুম सब साड़ी बढ़िया लागसी इटा देखुन पिंधले भी এটা ସବୁ লম্বা চৌড়া 12 হাত सब लंबा चौड़ा बढ़िया आइसी साड़ी 12 हाथ ऊपर आसबा लंबा चौड़ा হুম देखुन कलर ऑप्शन इटा आसबा হুম সেম এটা 2200 টଙ୍କା 2200 आसबा তার বাইরে এটা আসিলা কম্পিউটার ডিজাইন कंप्यूटर डिजाइन देखुन আঁচলটা भी হে সেম পুরা রনিং सेम প্যাটার্ন रनिंग पैटर्न आइसी হুম এটা হচ্ছে ফুল फुल बॉडी বডিটা इटा आसबा 2100 रे এটা 2100 ଟଙ୍କାରେ 2100 ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি ଯାଉଛି କଲର ଅପସନ ରେ এটা कलर আসি ऑप्शन ଯାଉଛି माने इटा सब आसी येलो जिबा कलर इटा देखुन ऑरेंज ब्लू कलर बॉर्डर रे आसबा হুম ए देखुन ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର मोटा कलर पर्पल कलर मेहंदी कलर ସବୁ इटा गुटे आसबा ग्रे कलर जेंटा भी पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे হুম इटा गुटे देखुन এটা নেক্সট কালেকশন আসিগলা দেখুন এটা চৌড়া বর্ডর রে আছে चौड़ा बॉर्डर रे माछ धड़ी रे आसबा ए देखुन लंबा चौड़ा भी बढ़िया आसी दबार तुबा लागि बढ़िया रहबा साड़ी ए देखुन इटा आसबा 1800 रे 1800 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা রামা গ্রিন কলর রে আছে रामा ग्रीन कलर रे अछि 1800 रामा ग्रीन ଟଙ୍କା। कलर इतार तीनटा कलर आइसी देखुन गुटे आसबा ब्लू कलर
गोटे रामा ग्रीन आ गोटे मेहंदी कलर रे आस आ गोटे आसी जाउछे मेहंदी कलर रे इटा देखन इटा आसी गला मेहंदी मेहंदी कलर रे आस तीनटा कलर आसी जाउछे इटा तार बाद देखिरे मा इटा सीनरी डिजाइन रे सिनेरी डिजाइन रे इटा हाफ हाफ टाइप रे हाफ अछि टाइप रे मोठारे मेरून रो कॉम्बिनेशन मठारे मेरून रो कॉम्बिनेशन इटा होचे फुल बॉडी फुल रा बॉडी रे आइता प्राइस टा एटा आसबा 2200 रे इटा 2200 टंका रे आसी जाउछे तार भी देखन गुटे गुटे रे एटा मयूर तेसे गुटे गुटे तले हाथी आसबा तार देखन बहुत कलर माने आसी छे देखन कलर जेंटा पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे सेम 2200 टंका सेम सब 2200 रे सब आसबा इटा गोटे कलर कॉम्बिनेशन देखन Colour पूरा यूनिक combination अछि कलर डिजाइन टिके टिके चेंज हेसी बॉडी बिलो टिके टिके चेंज होचे देखन पैटर्न ही सेम रहउचे सेम इटा 2200 टंका रे सब आपन मानकु मिली जिबा इटा मेहंदी रे मेरून अछि देखन इटा ऑरेंज रे आसी गला ऑरेंज रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन सब कलर कॉम्बिनेशन देखो अलग अलग एटा गुटे देखन कलर इटा गोटे शाइनिंग पैटर्न रे आसी जाइछे नुवा कलर कॉम्बिनेशन रे इटा एटा गुटे ग्रीन कलर रे रामा ग्रीन रे एटा पूरा नेवी ब्लू अछि सेम इटा 2200 सेटा मेहंदी रे मेरून थिला एटा टिक्के मेहंदी कलर टा देखन अलगा अछि लाइट मेहंदी अछि ना लाइट मेहंदी रे इटा सेम 2200 टंका रे Same आपन को 2200 मिली जिबा तार बाद देखो नेबे आसी गला इटा शाइनिंग कलर मिक्स अछि शाइनिंग कलर रे देखन एटा जेंडा देखमा यहाँ दे 2500 ऊपर के सेटा 2500 रु तलके देखिथिला सब एटा देखन 2500 ऊपर के देखन इटा 2500 रु 3000 3500 भितरे 3 3.5 भितरा देखमा देखन एटा 2800 आसबा इटा 2800 टंका इटा बिना ब्लाउज पीस वाला एटा सब बिना ब्लाउज पीस 335 तक यहाँ दे जहाँ भी देखा हबा सब बिना ब्लाउज पीस आसबा आपण माने नाइ भाबे कि इथरे ब्लाउज पीस अछि बहुत लोग कंफ्यूज असन हम वीडियो रे बताउछु भी एटा इथरे ब्लाउज पीस ना आसे आपण माने चाहले एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नै पारबे इथरे 100 टका एक्स्ट्रा पड़बा ई ग्रीन कलर इटा केते पडुछु 2800 आसबा 2800 आइटा देखो एटा भी सेम 2800 आसबा सेम 2800 टंका रे देखो एटा भी सेम 2800 आसबा इटा भी सेम 2800 टंका रे आसी जाउछि देखो देखो आंचल चल आइटा होचे फुल बॉडी टा थेरे ब्लाउज पीस माने ना आसबा जे एक्स्ट्रा नेमु कहले मिली जिबा देखो सेम इटा आसी गेला देखो इटा मयूर डिजाइन रे आसी मयूर डिजाइन रे देखो आंचल आइटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा भी सेम 2800 आसबा सेम 2800 टंका रे आसी जाउछे नेक्स्ट कलेक्शन इटा आसी गेला मेहंदी कलर रे मिलन टाइप रो डिजाइन अछि कॉफी कलर कॉम्बिनेशन इटा प्राइस टा एटा आसबा 2900 रे 2900 टंका देखो ये पट्टी वाला डिजाइन पट्टी वाला डिजाइन रे मयूर डिजाइन रे एटा भी आसबा 2900 रे 2900 टंका रे आसी जाउछे देखो तार बाद एटा गोटे कोणार्क मयूर डिजाइन रे देखो एटा भी आसबा 2900 रे एटा भी 2900 टंका रे आपन को मिली जिबा देखो नेक्स्ट कलेक्शन देखि हम तार बाद एटा भी देखो इटा आसी गेला देखो एटा भी देखो कोणार्क चक्र रेड ग्रीन व्हाइट कॉम्बिनेशन रे सेम 2900 आसबा 2900 टंका रे आसी जाउछे तार बाद एटा गोटे पर्पल पिंक रे रेड कॉम्बिनेशन है देखो एटा भी आसबा 2900 रे 2900 टंका रे आसी जाउछे देखो एटा कॉफी कलर रे देखो 2900 रे आसबा एटा सब 3000 भीतर कलेक्शन एटा डबल डबल भी मिली जिबा ना देखो माइसार आइसार लागि ता आपण माने नै पारबे देखो अच्छा एटा आंचलटा एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा एटा आसबा 2800 रे 2800 टंका रे आसी देखो मेहंदी कलर भी आसबा मेहंदी रे एटा आसी होचे मेरून कलर 2800 टंका एटा गुटे देखो एटा उटे आसी गला छोट छोट लाइन सबटा डिजाइन छोट लाइन सबटा डिजाइन रे एटा तो सब बेला हमर डिमांडिंग कलेक्शन रही छे देखो 2900 आसबा 2900 टंका देखो तार कलर ऑप्शन तार बहुत कलर मागु थिले सब माने स्टॉक रे नाही थिला एबे देखो तार बहुत कलर रिस्टॉक हेचे देखो देखो एटा अछि रेड कलर येलो पिंक एटा आसी गला रामा ग्रीन सब कलर रे आसी जाई छे देखो एटा उटे आसी गला 2900 आसबा एटा पर्पल कलर ये जेंडा ने भी 2900 टंका रे आसी जाउ छे एटा उटे भी कलर ऑप्शन रे आसी जाई छे देखो एटा सेम 2900 टंका रे आपन को मिली जिबा तार बाद एटा आसी गला देखो एटा अछि मेहंदी कलर आसबा देखो 3000 रे एटा 3000 टंका 3000 ई सबुतरे ब्लाउज पीस ना से एटा उटे देखो बिना ब्लाउज साड़ी लेखे देखो एटा देखो बोर्ड साड़ी डिजाइन अछि सेम एटा 3000 टंका आसबा देखो सब हाई प्राइस रो साड़ी रो डिजाइन अछि देखो एटा आसबा 3000 रे 3000 टंका रे ई सबुतरे केनसी थरे एटा ब्लाउज पीस ना से आज एक्स्ट्रा नेमु कहले मिली जिबा जे एक्स्ट्रा नेबे बेले मैचिंग मिली जिबा देखो इटा फाइन काम भी हिची सब साड़ी रो देखो कपड़ा क्वालिटी भी बढ़िया आसबा सबुतरे रे देखो 3000 आसबा एटा भी 3000 टंका रे आसी जाउ छे तार बाद देखो येलो रे बेहगरिया लगे नहीं पारबे बढ़िया लागबा साड़ी लंबा चौड़ा भी बढ़िया आसबा एटा भी 3000 टंका 3000 आसबा नेक्स्ट कलेक्शन भी देखो एटा सप्टा वाला डिजाइन रे छै ना सप्टा वाला डिजाइन एटा भी आसबा 3000 रे सेम 3000 टंका रे आसी जाउ छे ई सब देखो एटा 3000
এটা যেটা নেবে 3000 টাকা 3000 আসবা ଆଉ এটা গুଟେ দেখুন ଯାହାକି ଯେନା ଭଲ ହଉଛି ଏଇଟା ଆଞ୍ଚର ଫଟୋ ମାଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା 3200 3200 আসবা এটা भी দেখুন 3200 তার কলর অপশন है এটা ସବୁ 3200 ର କଲେକ୍ସନ এটা 3200 দেখুন এটা কলর অপশন রে আসবা এটা भी দেখুন আসবা 3200 এটা ବି 3200 ଟଙ୍କା এটা ସାଇନିଂ କଲର ଉପରେ ଆସିବ শাইনিং কলর উপরে 3200 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ଲାଇଟ କଲର କମ୍ବିନେସନ এটা ବି 3200 এটা 3300 3300 ଟଙ୍କା এটা দেখুন এটা भी আসবা 3200 রে এটা 3200 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିଯାଉଛି ପିଙ୍କ ରେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଦେଖୁন এটা গুଟେ দেখুন বড় শাড়ির ডিজাইন লেখান পুরা দেখুন এটা আসবা 3300 এটা 3300 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିଯାଉଛି এটা গুଟେ দেখুন তার এটা भी সেম আসবা 3300 এটা ବି 3300 ଟଙ୍କା 3300 রে 3300 ଟଙ୍କା ରେ এটা ଆସିଯିବା এটা দেখুন কেতেটা ডবল বর্ডার র কালেকশন দেখা দেখুন কম রেঞ্জ রে দেখুন আচ্ছা এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসবা 3100 3100 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିଯାଉଛି দেখুন এটা সব ডিজাইন মানে টিকে টিকে অলগা আসবা এটা আসবা 3000 রে আরে 3000 ଟଙ୍କା ରେ এটা ସବୁ କମ ରେଞ୍ଜ ଉପରେ এটা भी আসবা ଆସିଯାଉଛି 3100 রে এটা 3100 ଟଙ୍କା ରେ এটা গুଟେ দেখুন এটা আসবা 3200 রে এটা 3200 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିଯାଉଛି দেখুন ସବୁ এটা কম भी কম আসবা প্রাইস দেখুন রে 3200 রে এটা ବି 3200 ଟଙ୍କା ରେ দেখুন ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ସବୁର ପିସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଶାଢୀ ଦେଖା ହେଇକି ସବୁର ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ବତା ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ के ଭଲ ସେ ଦେଖୁନ ଯେ ସବୁର ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣି ପାরবে এটা भी দেখুন আসবা 3200 রে এটা ବି 3200 ଟଙ୍କା ରେ ଭିଡିଓ के बिना स्किप करके देखुन এটা গুଟେ দেখুন লাইট কলর রে হচ্ছে হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে এটা ফুল বডিটা দেখুন আর এটা এটা আঁচল আসবা দেখুন লাইট কলর কম্বিনেশন রে এটা আসবা 3300 রে 3300 3300 ଟଙ୍କା ରେ আসি যাଉଛି এটা গুଟେ দেখুন এটা ଗୋଟେ এটা ডবল भी সেম আসবা 3300 রে সেম 3300 ଟଙ୍କା 3300 হ্যাঁ দেখুন এটা ଗୋଟେ এটা भी আসি আসবা 3300 এটা ବି 3500 3300 ভিতরে যাহা भी কালেকশন দেখা ହେଲା এই ସବୁଥିରେ ব্লাউজ পিস না আছে এটা भी দেখুন সেম 3300 এটা ବି 3300 ଟଙ୍କା ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି দেখুন তার বাদ এটা সব দেখুন ব্লাউজ পিস বালা দেখনা এটা দেখুন ব্লাউজ পিস আসবা এটা আঁচল এটা দেখুন ফুল বডি ফুল বডিটা এটা যেটা এটা আসবা 3800 এটা 3500 উপর কে সব এটা ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন 3800 আসবা এটা 3800 ଟଙ୍କା এটা গুলো দেখুন দেখুন ইনার বিনা ব্লাউজ পিস রে দেখিতলা এটা ব্লাউজ পিস উপরে এটা ব্লাউজ পিস বালা আসবা এটা প্রাইসটা এটা भी সেম 3800 3800 ଟଙ୍କା ରେ আসি যাଉଛି এটা আসি যাচ্ছে ডবল বর্ডর এটা আসবা মাছ ধড়ি রে দেখুন মাছ বর্ডর ডবল বর্ডর রে আসি যাଉଛି আইতা আঁচল মাছ বর্ডর প্লাস এটা আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ও মাছ বর্ডর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাଉଛି ওয়ার্ক হ্যাঁ দেখুন মাত্র 4800 রে 4800 রে মাছ বর্ডর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন মাছ বর্ডর যদি আপন মানে প্লেন ব্লাউজ পিস রে নেলে তো 6000 পড়ছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাই করি 4800 ଟଙ୍କା দেখুন পরভা ডিজাইন রে দেখুন এটা পরভা ডিজাইন আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা এটা আসবে 4800 4800 ଟଙ୍କା তার এটা কলর রে আসবে 4800 সেম 4800 সেম 4800 এটা ব্লু এটা গ্রিন রে আছে দেখুন এটা পট্টি वाला ডিজাইন রে আছে পট্টি वाला ডিজাইন রে এটা দেখুন আসবা আঁচল সবুত্রে এটা ব্লাউজ পিস মানে আসবা এটা দেখুন এটা প্রাইসটা আসবে 5000 রে 5000 ଟଙ୍କା রে এটা ওটা দেখুন এটা কলর অপশনটা সেম ডিজাইন আছে বাকি কলর অপশন 5000 5000 ଟଙ୍କା রে হ্যাঁ তারপর এটা গুটে দেখুন শাইনিং কালার রে এটা নোয়া কালার কম্বিনেশন আছে নোয়া কালার কম্বিনেশন রে দেখুন তার আঁচল এটা সাইডে আছে ব্লাউজ পিস এটা দেখুন ফুল বডি এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা কানা রহবা এটা আসবে 5000 রে এটা 5000 ଟଙ୍କା রে আসি যাଉଛି এটা ওটা দেখুন শাইনিং কালার রে আসি গলা এটা হচ্ছে আঁচল এটা আসবা ফুল বডি শাইনিং কালার রে এটা আসবা 5000 রে 5000 ই তার কলর অপশন যেন আছে এটার কটন পাটো বি আইছে না কটন পাটো ভি আইছে দেখুন এটা গুটে শাইনিং কালার রে দেখুন এটা ভি আসবা 5000 রে দেখুন শাইনিং কালার মানে কেতে সুন্দর লাগুছে যে পুরা এটা ওটে আসি হলা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আঁচল টেরাকোটা রে সাইড রে আছে ব্লাউজ পিস দেখুন ফুল বডিটা আনতে আসবা 5000 রে আসবা এটা দেখুন রেড আর বেবি পিঙ্ক কালার ভি अवेलेबल আছে দুইটা কলর অপশন আছে দুইটা কালার আসবা 5000 আসবা সেম তারপর নেক্সট কালেকশন মাছ ডিজাইন রে মাছ ডিজাইন রে চৌড়া বর্ডার রে আসবা এটা বি সেম আসবা 5000 রে এটা বি 5000 ଟଙ୍କା রে দেখুন আর এটা বি রানিং কালেকশন है ना রানিং কালেকশন দেখুন তার এটা ভি আসবা অরেঞ্জ কফি কালার কালার অপশন রে সেম 5000 ଟଙ୍କା সেম 5000 রে আসবা তারপর দেখি দেমা এটা ওটা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা দেখুন চৌড়া বর্ডার রে পিঙ্ক কালার রে পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইস এটা আসবা 5500 রে 5500 ଟଙ୍କା রে এটা আসি এটা ওটা দেখুন পুরো পাটো লেখেন ডিজাইন রে দেখুন
পাট ডিজাইন আছে শাইনিং পর্পল কালার রে আছে এ দেখুন আচ্ছা এটা ফুল বডি এটা আসবা 5200 রে 5200 টঙ্কার এটা আসি যাଉଛି তার তিনটা কলর আসবা দেখুন এটা ছোট ছোট ময়ূর ডিজাইন রে আছে না এটা হচ্ছে পর্পল পিঙ্ক এটা আসিলা অরেঞ্জ এটা ওটা রামা রামাগ্রি তিনটা কালার এটা গোটে দেখুন স্টার সফটা ডিজাইন রে এটা স্টার সফটা ডিজাইন এটা আসবা ফুল বডি এটা ভি আসবা 5200 রে এটা বি সেম 5200 টঙ্কা 5200 আসবা তারপর দেখুন এটা গোটে পিঙ্ক আর কফি র কম্বিনেশন আছে মিলন ডিজাইন আছে এটা এটা হচ্ছে আঁচলটা আচ্ছা এটা আসবা দেখুন ব্লাউজ ও ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাଉଛି ওয়ার্ক আসবা এটা প্রাইসটা কানা আছে এটা আসবা 6000 রে 6000 টঙ্কার এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা ওটে পিঙ্ক কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে এটা আঁচল আচ্ছা এটা ফুল ফুল বডি বডি এটা প্রাইসটা এটা আসবা 5000 রে 5000 টঙ্কারে এটা গোটে দেখুন তারপর নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা পার্পল রে কফি র কম্বিনেশন আছে না কফি র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা আসবা 4800 4800 টঙ্কারে আসি এটা যাଉଛି গোটে দেখুন এটা গোটে আসিগলা দেখুন অরেঞ্জ রে ব্লু র কম্বিনেশন আর এটা মিলন ডিজাইন ভিতরে আসি যাଉଛି আচ্ছা শাড়ি কলেকশন মানে বহুত বঢ়িয়া লাগছে যে ভি পিনবে বঢ়িয়া লাগবে দেখ এটা আসবা 5500 রে 5500 কলর মানে ভি আসি যাবে এটা সেম ডিজাইন বাকি কলর অপশন রে আসি যাଉଛି দেখুন দেখুন আর প্রাইস সেম রହୁଛି না ସବୁଥି 5500 এটা গোটে দেখুন লাইট কলর রে যেমনকু লাইট কলর পছন্দ है कपड़ा क्वालिटी भी पूरा बढ़िया रहबा साड़ी रो आ देखुन आंचल पूरा शाइनिंग कलर रे এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডিটা সেম আসবা 5500 5500 টঙ্কারে আসি যাଉଛି এটা ওতে আসি গলা দেখুন সবটা ডিজাইন উপরে সবটা ডিজাইন রে এটা আসবা 4800 এটা হচ্ছে আঁচল আচ্ছা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 4800 টঙ্কারে 4800 রে তারপর এটা পেরে পেরে ডিজাইন রে আসি গলা পেরে পেরে ডিজাইন রে ডবল ময়ূর পেরে পেরে ডিজাইন এটা আঁচলটা আঁচলটা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখুন আইতা প্রাইসটা এটা আসবে 4800 4800 টঙ্কা এটা তো দেখুন সবগুলা মোর ডিমান্ডিং কালেকশন রয়েছে স্টক আউট হয়ে যাইতেছে দেখুন এটা তার আঁচলটা আমি সেম প্রাইস রে আসবা দেখুন সেম প্রাইস রହୁছে আইতা প্রাইসটা 4800 টঙ্কারে আপনাଙ୍କୁ কোଣାର୍କ ডিজাইন শাড়ি নয়া কলর কম্বিনেশন ভি আসবা দেখুন এটা দেখুন ইউনিক কলর সবগুলা কপি কলরটা দিয়ে এটা গুটে ইউনিক কলর কম্বিনেশন রে তার আসছে সেম প্রাইস রହୁছে 4800 এটা বড় বটের পরভা ডিজাইন টেরা বড় বড় পরভা ডিজাইন রে দেখুন আচ্ছা আঁচল भी শাইনিং পুরা আসছে শাইনিং ভি আছে দেখুন আইতা প্রাইসটা 4800 টঙ্কারে তার দেখুন এটা পার্পল কলর ভি আসবা এটা পার্পল কলর রে আসি যাচ্ছে এটা থিলা রামা মেরুন কলর ডিপ মেরুন র বর্ডর আসবা সেম 4800 এটা দেখুন এটার তো মানে আগরু अलग अलग কলর দেখিথেবে এটা গুলো দেখুন নয়া কলর কম্বিনেশন মোটা রেড মেরুন কম্বিনেশন রে দেখুন আঁচলটা কলেকশন বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন এটা পিনলে বহুত সুন্দর লাগে বহুত বঢ়িয়া লাগছে আর এটার প্রাইসটা কানা রହୁছে এটা আসবা 5800 5800 টঙ্কারে ଆପଣଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখুন দেখুন তার কলর অপশন রে আসি যাଉଛି সেম 5800 সেম 5800 এটা পার্পল রে আসবা দেখুন পার্পল রে কফি আছে এটা ব্ল্যাক নু হইছে দেখুন এটা মেরুন রে রেড আর দেখুন ইয়েলো রে রেড ভি আসবা চারটা কলর কম্বিনেশন আসি যাଉଛି কলর কম্বিনেশন সেম 5800 টিকে জলদি বুকিং করুন এটা গুলো দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার চৌড়া বর্ডার আছে এটা দেখুন আর এটার পার্পল পিঙ্ক রে এটা আসি যাচ্ছে পার্পল পিঙ্ক রে কফি র কম্বিনেশন আঁচলটা মেরুন রে আছে আঁচলটা মেরুন রে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন ফুল বডিটা এটা ফুল বডিটা এটা আসবে 6000 রে এটা 6000 টঙ্কারে ଆପଣଙ୍କୁ মিলি ଯିବା দেখুন নেক্সট কালেকশন দেখমা এটা আসি গলা দেখুন এটা ডবল বর্ডার রে ডবল বর্ডর নু হইছে ডবল বর্ডর টাইপ রে আনতা হি আছে কাম আছে না হেন্তা আর এটা ছোট ছোট সপটা भी ভিতরে রহি যাଉଛି দেখুন এটা আসবে 6000 রে 6000 টঙ্কারে দেখুন এটা আসি যাଉଛି এটা গুলো দেখুন কেতে ইউনিক লাগুছে যেটা এটা সে 10 ইঞ্চি বর্ডার টাইপ রে আছে না 10 ইঞ্চি বর্ডর টাইপ রে দেখুন আছে আঁচলটা দেখুন ফুল বডি পুরা দেখুন সব এটা भी আসবে দেখুন 6000 রে এটা 6000 টঙ্কারে ইউনিক প্যাটার্ন নয়া ডিজাইন রে পুরা আসি যাଉଛି এটা গুলো দেখুন তার বাদ এটা দেখুন सिंगल बॉर्डर डिजाइन देखो काम फिनिशिंग कपड़ा भी पूरा फाइन क्वालिटी रो आसबा देखो अच्छा आंचलटा ब्लू कलर रे एटा আছে মাছা বর্ডারে আছে আই তার প্রাইস কানা रहबा এটা আসবে 7000 রে 7000 टंका कॉटन पाटो भलिया पूरा काम हिचे न स्टैंडर्ड बॉर्डर कलर कॉम्बिनेशन भी देखो मस्त लाग लोहा डिजाइन रे आंचलटा पूरा आसी जाउची देखो आइटा হচ্ছে ফুল বডিটা আইতা এটা আসবে 7500 রে 7500 মস্ত কালেকশন पूरा सेम बॉर्डरটা रहबा
ଆଉ ଏଟା ପେରି ପେରି डिजाइन पेरे आसी डिजाइन रे शंख डिजाइन देखो लह डिजाइन आंचलटा पूरा सेम रहउछ ना आंचल टा सेम रहउचे प्राइस भी सेम रहबा आइटा प्राइस सेम 7500 7500 सेटा देखुन ऑरेंज रे ग्रीन बॉर्डर थिला एटा देखुन ऑरेंज रे मेरून बॉर्डर आसबा और दुईटा सेम आसी 7500 7500 टंका इटा गोटे देखुन इटा आसी जे बहुत ही सुंदर कलेक्शन के देखुन सेल बुकिंग करू पूरा यूनिक पैटर्न रे आसी जे देखुन डिजाइन देखुन कितने बढ़िया अछि जे इतर प्राइस टा तो वीडियो रे कहना हुए जे मेसेज कले कहि देमा एटा गोटे देखुन इटा गोटे आसी गला देखुन इटा 10 इंच बॉर्डर ब्लाउज पीस वर्क ऊपर आ इटा होचे आंचलटा कलसी गोडू डिजाइन रे अछि देखुन इटा होचे फुल बॉडीटा इटा पूरा बेस्ट कलेक्शन इटा पार्टी वेयर लागि आपन को देखा होचे जे जहा कि जिना भला जे खाली जल्दी बुकिंग करबे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे पूरा सब इटा यूनिक कलेक्शन आसी जे देखो पूरा सब सिंगल पीस ही अवेलेबल अछि ए सब सिंगल पीस अछि एटा गोटे देखो नवकोठी रे देखो नवकोठी रो इटा पूरा बड़ पैटर्न रे आसी हाई क्वालिटी वाला जेंटा नवकोठी रो डिजाइन एटा होचे कलर भी देखो मस्त अछि आइतार देखुन इतार आंचलटा भी बहुत सुंदर डिजाइन अछि आइटा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि ना आइतरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउचे एतरे ब्लाउज पीस भी आसी जेबे देखुन पूरा बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन तो मस्त अछि पूरा फाइन वर्क ब्लाउज पीस प्लेन आसबा ब्लाउज पीस टा प्लेन आसी जाउचे आ जहा के दरकार टी खाली जल्दी बुकिंग करूँ आउ इनु तो देखुन एंता आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अछि देखुन लो प्राइस रु नै करी हाई प्राइस तक पूरा गदा कलेक्शन अछि आपण माने खाली वैष्णवी हैंडलूम के विजिट करूँ इनु आपण को बहुत बढ़िया कलेक्शन पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।